الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز رضي الله عنهما كان يسير على دابته فمر في الطريق فسمع راعيا يرعى الغنم ويعزف على اليراع. تعرفون اليراع؟ ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر فيما روى عنه نافع؟ سد أذنيه. ماذا فعل سيدنا عبد الله بن عمر؟ سد أذنيه. فالبعض قال هذا دليل على إيش؟ على أنه حرام. ردوا عليهم اللي قالوا مش حرام، بالعكس هذا دليل على أنه مش حرام، لكنه هو تورعا كره أن يسمعها، لأنها لو كانت حرام في عصر عزة الإسلام لوجب عليه أن ينصح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكونه ترك الرجل على ما هو عليه دون أن ينصحه ويراجعه معناه أن هذا اختياري يا عبد الله بن عمر رضي الله عن سيدنا عبد الله وعن أبي سيدنا عمر أنني لا أسمع. ولعله تعلم من جواب رسول الله على سيدنا عمر عندما رأى الأحباش يرقصون في المسجد، يرقصون، يزفنون، يلعبون بالحراب. في 3 روايات في البخاري موجود فيها يزفنون، قال وفي مسلم، والإمام النووي قال يزفنون أي يرقصون، يرقصوا زي الحجل كذا، رقصة الأحباش وهم يلعبوا بالرماح. فين؟ في المسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليهم وهم يغنون بمدح سيدنا النبي باللغة الحبشية، يقولون محمد رجل صالح. سيدنا عمر أخذ حصيات من المسجد، هذا في المسجد. سيدنا عمر عنده غيرة على وقار المسجد، بس الغيرة العمرية بحاجة إلى إيش؟ إلى السعة المحمدية. فسيدنا رسول الله قال له يا عمر إنه يوم عيد، يعني فرح. في رواية أخرى كمان قال له إيش؟ يا عمر إنهم بنو أنجشة. يعني إيش بنو أنجشة؟ يعني ثقافتهم. إحنا العرب في الجزيرة العربية أو في مكة مش من ثقافتنا أنه نرقص في مكان نحترمه مثلا، هم ثقافتهم يعبروا عن الاحترام بالرقص. في أفريقيا احترم ثقافة غيرك. الرسالة الثالثة قال له دعهم يا عمر حتى تعلم يهود أن في ديننا سعة. دعوة إلى الله عالمية في الرؤية والمشهد. أكثر من هذا خذوا الرابعة. التفت لسيدتنا عائشة وهي في حجرتها قال يا عائشة أتحبين أن تنظري إلى لعبهم؟ تحب تشوفي الاستعراض اللي هم عاملينه؟ قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم يا رسول الله أحب أن أنظر. فوقف على الباب ووقفت خلف رسول الله تنظر. ثم بعد قليل التفت إليها النبي وقال اكتفيتي؟ قالت فقلت لا لسه عاوز أشوف. قالت حتى مللت ورسول الله واقف، فوضعت خدي على كتف رسول الله فدخل بي إلى الحجر. مللت ذي كم المدة كمان، خلوا بالكم فيه. فالشاهد يا شعيب المسألة فيها سعة، فلا نحجر واسعا في مثل هذا الأمر. يعني ممكن على فكرة أن يبقى السماع للموسيقى مندوب إذا كان هيعمل فيا معاني طيبة، ممكن يبقى مباح، وممكن يبقى مكروه، وممكن يبقى حرام. الإمام الغزالي يبيح السماع، ولكن السماع المحترم. طب هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستمع إلى الغناء والموسيقى مثلا؟ الربيع بنت معوذ بن عفراء كانت بتتجوز. نعم. فالنبي عليه السلام كان حضر وجلس على فراشها، بركة البتاع ده. وبعدين جت جويريات يعني كذا واحد كذا جارية بتغني. نعم. ويضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء الربيع في بدر. واخد بالك؟ وليهم أغاني معينة بيتذكروا فيها الذكريات دي. فلما واحدة جت كده شافت النبي قاعد
فراحت قالت وإن لنا نبي يعلم ما في غد. نعم. فقال ويحك يا امرأة إن الله علم الغيوب. قولي بالذي كنت تقولين بتاع إنها شهداء بدر والناس الطيبين اللي فرقونا وعملونا وكذا. ده في الفرح. ده في الفرح. ف بيغن. والنبي عليه السلام أبو بكر مرة دخل فوجد عائشة والنبي عليه السلام نايم في العيد ومغطي وشه. أبو بكر فكر إن النبي نايم. النبي ما كانش نايم، إنما كان يعني إيه بيريح شوية كده نايم ممدد يعني على السرير صلى الله عليه وسلم. فابو بكر قال له ايه اللي انتوا الراجل نايم بتغنوا؟ فخافوا البنتين. فالنبي عليه السلام كشف عن وجهه وقال دعهن يا ابا بكر فانه يوم عيد. الافريقيين عندهم الطبل والزمر وهذه الاشياء جزء من كيانهم يعني ومن حياتهم، فاذا حرمت عليهم هذه الاشياء فكأنك بيتحرم عليهم عيشتهم. والاسلام جاء للامم كافة لكل الاذواق وذلك النبي عليه السلام يعني امرنا يعني لماذا سمح للحبشة ان يلعبوا ويرقصوا بحرابهم؟ لانه عارف ان طبيعتهم هكذا. فلذلك نحن يعني اذا كان هناك من يحرم كل موسيقى، انا لا احرم كل موسيقى ولم اجد في نصوص الشرع من يحرم هذا. حتى الحديث اللي هو روى في البخاري معلقا في كلام كثير جدا في سنده وفي دلالته، حتى لو صح سنده مع ان سنده فيه كلام كثير دلالته هل يدل على تحريم هذه الاشياء مجتمعة او يحرم كل جزئية، من ان بعضها بيقول التحريم انه الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهنا يعني هو ذلك انا قلنا اذا اقترن الغناء والحاجات دي بشيء من المحرمات يحرم. فلذلك انا لم اجد يعني دليلا صحيح الثبوت صريح الدلالة على تحريم كل موسيقى. الموسيقى حلال، محدش قال ان الموسيقى حرام. وابن حزم رضي الله عنه رد كل احاديث تناولت الموسيقى. ونقول هو كان الطبل والدف ايه ايام الرسول؟ ادوات مطبخ ولا ادوات موسيقى؟ ما كانت ادوات موسيقى. تمام. جاء الاسلام وجد الات اللهو عند العرب لم يحرم. مين اللي قال ان حرم؟ الدفوف الرسول ضربت امامه وجاءت امرأة بدف وقالت نظرت ان ارجعك الله سالما لاضربن على الدف امام الرسول. هنا الحرمة مش للموسيقى او للمزيكا، للاداء او لسوء الاداء. تمام. انما حضرتك لم ترد آية في كتاب الله ولا حديثا صحيحا على تحريم الموسيقى. طيب. أما الغناء حتى لا يحصل خلط. أيوة. الرسول أعطى قاعدة الحسنه حسن وقبيحه قبيح. بس. طيب. الموسيقى حلال ولا حرام؟ نقول إن الموسيقى دي هل هي إيه علة التحريم فيها؟ عايزين نعرف كده إيه علة التحريم؟ هي معقولة المعنى ولا تعبدية؟ لا معقولة المعنى لأنها ليست من العبادات. فمعقولة المعنى ما يعني ايه معقولة المعنى عشان اشرح للناس؟ يعني العقل يخش كده ايه السبب ان هي تتحرم؟ قالوا السبب ان هي يخالطها. بص بقى عشان بنسميه سياق الفتوى، والسياق وقع الفتوى. بيكون مع الموسيقى حاجات فاحشة، بيكون مع الموسيقى شرب خمر. فهنا بنقول لا بلاش عشان المجتمع الحتة دي كلها كده مش حلو، فابعد عنها عشان الموسيقى من ضمنها. طب واحد بيسمع موسيقى لا في خمر ولا في فواحش ولا في اي حاجه والعياذ بالله، نقول له ما تسمعش الموسيقى؟ نقول له الموسيقى التي تخرجك عن كونك انسانا، يعني ان انت بقى مش ماسك نفسك وعمال تعمل نقول له لا انت انسان ومحترم ومكرم عند الله. انما موسيقى بتسمع حاجه هادئه وقد تهدئ الاعصاب، وبعض الاطباء قال قد تعالج، يبقى شيء بنعالج بيه ونحرمه. يبقى لذلك الرأي في دار افتاء الموسيقى يقول إن الموسيقى بهذه الطريقة والشروط التي قلتها، الموسيقى التي لا تثير أعصابا ولا غرائز، وما اعرفش هتثير غرائز ازاي، يعني إنجاز التعبير، وأنها لا تفوت وقتا وأنها لا تقترن بمحرم، فهذه الموسيقى ليس بها بأس ولا حرج فيها. فماذا أرد عليه؟ حرمة الغناء؟
نعم. أحاديثها كلها ضعيفة. لا، أحاديثك اللي ذكرت أنت إنها صحيحة، لو أحسن يكون هذه ما لها. أنا ما ذكرت أحاديث، أنا ما ذكرت. لا بجواز الغناء أنت ذكرت حديث. ما لا، وين جواز الغناء؟ هم اللي يحرم التحريم يحتاج إلى دليل أم الإباحة؟ فرضوا أنا ما عندي أحاديث. نعم أكيد التحريم. خلاص أعطني التحريم، أعطني أحاديث. لا أنا أقول أنت حللت وأنا عتبت، أنا قلدك يا شيخ صراحة. اسمع، أنت ذكرت. بنصحك. نعم. اسمع، هو مثلا يملك أدلة، طبعا أدلة من قال بتحريم الموسيقى كلها ضعيفة، كلها ما يوجد حديث في تحريم الموسيقى صحيح، كلها ضعيفة، كلها. علمت؟ خذ مني. نعم. كلها ضعيفة. لو قال لك أوكي، هو يقول تحريم الموسيقى الأدلة فيها ضعيفة، يعطينا دليل أن الموسيقى حلال، صح؟ زين، من الذي يعطي الدليل؟ اللي يحرم ولا يحلل؟ الأصل في الأشياء اللي يحرم أكيد. اللي يحرم، فهو أنت تعطيني اللي يحرم، يعطيني دليل، مو اللي يحلل. زين، أعطيني دليل. اسمع، إنه البيبسي حلال. أكيد لا. ليه؟ أعطينا دليل. الأصل في الأشياء الإباحة. أعطينا دليل إنه سنيكرز حلال. ها؟ عندك دليل؟ عندنا قاعدة، الأصل إن الشيء حلال إلا إذا عندنا نص يصبح حرام. فاللي يقول الموسيقى حرام نقول له تعال، الحديث اللي تستدل لها ضعيفة ترى ما تصلح. فيقول أنت أعطينا دليل بالجواب، نقول ما أعطيك دليل، أنت تحرم أعطيني دليل. علمت؟ الموسيقى والأغاني، وقلنا كثيرا إن الموسيقى في حد ذاتها والغناء في حد ذاته ليس بحرام، وإنما تعرض الحرمة للموسيقى وتعرض الحرمة للغناء إذا كان الاستعمال في شيء محرم. إذا كان الغناء بكلمات محرمة تفسد الأخلاق وتفسد العقيدة يكون حراما. إذا كان الغناء بأداء يثير الفتنة ويؤثر على الأخلاق يكون حراما. إذا كان الغناء حتى لو كان طيبا سيلهينا عن أداء الواجب يكون حراما. أما إذا خلا عن كل هذه الأمور فلا مانع من ذلك. وقد قلنا أكثر من مرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الغناء في بيته في يوم العيد، وسمع الغناء في فرح للربيع بنت معوذ، والكلام الطيب سمعه. أما ما جاء على لسان المغنيات من كلام لا صحة له منعهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، وأباح لهن أن يقولن الكلام الآخر. والغناء نفسه منه الحداء، حداء الإبل، والغناء حتى تنشط الإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشجع هذا. وكان هناك رجل اسمه أنجشة، كان إذا حدا بالإبل أسرعت، وخيف على النساء الراكبات على هذه النوق أن يقعن، فكان يقول له رويدا أنجشة رفقا بالقوارير. وقابله البنات والجواري عند قدومه إلى المدينة بالأغاني الطيبة الجميلة. فما دام الغناء طيبا وجميلا لا حرمة فيه ولا تأثير لا مانع منه. Memang kalau hadis-hadis itu tadi kan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu ya. Sahabat juga Ibnu Abbas bilang nggak boleh, tapi Ibnu Zubair malah mengatakan Az-Zubair bin Awam, Ibnu Zubair ya, yang mengatakan ini mizan syami gitu ya. Terus di antara para ulama pada beda-beda. Tapi begini, begitu saya buka kitab-kitab fikih 4 mazhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Fikih 4 mazhab hampir semuanya mengharamkan. Jadi mazhab Hanafi itu semua rata-rata bilang haram, mazhab Maliki haram. Dan yang paling topnya mengharamkan musik dan alat musik itu mazhab Syafi'i. Iya. Malah mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita buka bab muamalah, di antara benda yang haram untuk diperjualbelikan itu adalah benda-benda yang mungkar. Ya. Nah, contohnya adalah alat musik. Jadi tidak sah jual beli alat musik karena alat musik itu haram. Itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kecil-kecil lah, yang Matan Al-Ghaya wa Taqrib apa gitu-gitu tuh ada. Ya kan, di Kifayatul Akhir juga ada. Di antara benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena benda itu adalah benda yang mungkar, itu adalah alat musik. Alat musik.
Nah lucunya kita di Indonesia pesantren-pesantren dan sebagainya kan banyak bermusik tuh. Mazhabnya Syafi'i gitu kan. Nah ini kan lucu. Mazhabnya Syafi'i tapi malah pada main musik. Alat musik. Subuh kunut tapi main musik gitu kan. Dan lebih parah lagi itu Hadratus Syekh. Hadratus Syekh. Siapa? Mbak Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Beliau itu bermadzhab Syafi'i. Tapi pesantrennya di Jombang itu, pesantren Tebu Ireng, itu di zaman beliau malah beli alat musik. Banyak. Dan dilatih untuk pada main, kita zaman sekarang nyebutnya marching band. Mungkin dulu istilahnya drum band gitu ya. Nah itu dilatih mereka, anak-anak santri itu. Padahal tuh pesantren Tebu Ireng, itu pesantren bermadzhab Syafi'i abis tuh. Kitab-kitabnya juga mengharamkan musik gitu. Tapi beliau sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama malah menghidupkan musik di pesantrennya. Ini kan kontradiktif gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan duduk persoalan? Kok jadi tumpang tindih seliwar-seliwar begitu? Begini jamaah sekalian. Memang sudah menjadi ciri khas ya, baik itu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi gitu ya, ketika mengharamkan sesuatu hal, itu kadang-kadang nyebutnya apa, tapi maksudnya kemana? Menggunakan filsafat Yunani mens sana in corpore sano. Ayatnya bunyi ke sana, maksudnya ke sono. Iya. Mens sana. Mens sana in corpore sano. Saya udah serius dengernya, Ustaz. Contoh nih Pak, ketika Quran mengharamkan segala yang memabukkan, gitu ya, itu enggak menggunakan kata-kata hurrimat alaikumul muskirat, itu enggak begitu. Diharamkan semua yang memabukkan, enggak. Yang disebut malah khomer, gitu loh. Iya, khomer aja dia sebut, gitu kan. Padahal khomer itu cuman minuman Pak, gitu. Enggak ada khomer tuh dimakan, ditelan, disuntik, dihirup, enggak ada. Ya kan? Nah, tapi para ulama faham gitu. Walaupun menyebutnya ke sono gitu kan. Nah, tapi maksudnya ke sini. Maksudnya adalah segala yang memabukkan, yang haram itu bukan sebatas khomer doang. Khomer doang tuh Pak hanya terbuat dari kurma dan anggur yang diperas. Setelah 3 hari difermentasi, hari keempat itu jadi minuman yang memabukkan. Nah, kalau itu terbuat dari daun ganja yang dilinting, dibakar, diisep asapnya, itu bukan khomer. Pil ekstasi bukan khomer, gitu loh. Ya kan? Suntik apa itu semua bukan khomer, karena khomer yang dimaksud di zaman Nabi sesuai dengan urf bahasa yang dikenal, itu yang minuman itu, dan hanya sebatas dari kurma dan anggur. Kalau terbuat dari gandum saja sudah bukan khomer namanya. Tapi para ulama tuh ngerti gitu loh, bahwa walaupun yang disebut itu khomer, tapi yang kena tuh banyak. Karena diambil ilat keharamannya apa? Al-iskar, mabuknya itu. Kan gitu ya. Jadi harus tahu ilat keharamannya itu apa sebenarnya. Nah, masuk kepada bab musik. Yang disebut alat musik, ma'azif. Tapi wal muradu apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya bukan alat musiknya. Lahwal hadis. Nah, itu kan dia gunakan istilah lahwal hadis. Yang sia-sia. Yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Kata-kata itu penting banget Pak, karena itu salah, hampir semua orang salah memahaminya. Segala yang memalingkan kita dari mengingat Allah berarti haram. Bukan. Enggak. Ya kita kalau lagi asik naik motor emang ingat Allah? Ya enggak lah, ya kan? Kalau kita lagi asik dengan enggak ingat Allah. Bukan itu yang dikatakan mengingat Allah itu. Jadi musik itu memalingkan kita dari zikrullah, bukan itu maksudnya. Tapi begini, ini realnya. Perlu ambil napas dulu ya. Tahu Beethoven? Ya. Atau musik-musik klasik lah ya. Itu tidak pernah dimainkan kecuali dalam suasana orkestra. Yang terlibat di dalamnya itu bisa puluhan orang, 30, 40, 50 orang. Gitu kan? Jadi orang bermain musik itu tidak ada yang sendirian.
rame-rame. Dan main musik tuh bukan kayak udah zaman pop ya. The Beatles itu bikin lagu 3 menit habis, 3 menit habis. Enggak. Di zaman dulu musik itu live ya kan, unplugged ya kan, rame-rame, mulain dari abis zuhur selesai besok abis zuhur. Jadi kagak sholat ya kan, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, di situ aja udah. Nah itu kalau kita zaman sekarang namanya konser ya kan, konser. Tapi di masa itu disebutnya bukan konser, disebutnya yaitu musik gitu aja. Jadi kalau disebut musik itu maksudnya apa? Maksudnya lupa waktu, ya kan? Lupa kewajiban, lupa sholat, dan selalunya ada khomer, selalunya ada zina. Itu satu paket lengkap. Kalau nggak gitu namanya bukan musik, gitu, ya kan? Gini deh gini, ini bahasa kita sekarang. Mas, punya hobi apa? Musik ya? Ha-ha. Suka ikut itu konser? Iya, saya suka ikut. Kalau ada apa namanya panggung ya kan, panggung musik gitu. Nah itu Pak kalau datang ke panggung musik, misalnya siapa nih penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia, taruhlah misalnya Metallica gitu kan. Pak kalau mau nonton Metallica itu datangnya dari pagi Pak, nggak bisa habis sholat maghrib baru datang, kagak dapat tempat, di luar dapatnya, ya kan. Kalau mau nonton Metallica, walaupun Metallicanya ntar baru main jam 9 malam, tapi jam 7 pagi udah nongkrong di situ Pak. Nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena ini konser. Orang datang tuh dari 3 hari, 4 hari sebelumnya untuk bisa kayak gitu. Walaupun saya belum pernah gitu ya, tapi teman-teman yang pada jago-jago musik itu kalau dia mau nonton ini di Singapura di mana itu datangnya berapa hari sebelumnya dan udah lupa segala sesuatu. Sholat kagak, ya kan? Apa kagak? Lalu aroma alkohol menyengat, lalu pada joget, pada apa dan sebagainya situ. Jadi emang itu arena maksiat. Cuma zaman kan berubah, lalu dikenallah yang namanya industri rekaman. Nah musik itu sudah tidak live lagi. Kalau hari ini kita bilang musik, maka sudah yang terbayang di kepala kita bukan live lagi, bukan konser. Tapi musik tuh masuk ke dalam handphone kita, lalu bunyi dia gitu kan. Dan lagu-lagu pop modern sekarang itu rata-rata cuma 5 menitan. Ketika Queen bikin lagu Bohemian Rhapsody 6 menit, itu aja produsernya udah nggak mau. Lagu kelamaan begitu, udah nggak zaman gitu kan. Coba dengerin lagunya Ummu Kalsum. Ya. Ummu Kalsum tuh intronya aja itu setengah jam. Lagunya Ummu Kalsum Ulidal Huda itu penyanyi Mesir. Itu dibilang kalau Ummu Kalsum nyanyi ya, Israel sama Mesir lagi perang, itu berhenti. Semua pada nonton konsernya Ummu Kalsum. Itu intro satu lagu itu setengah jam intronya. Nah, belum dia nyanyinya, gitu kan? Nah, itu sampai besok subuh juga belum selesai itu. Nah, kalau dibilang musik, maksudnya yang begitu itu. Di zaman dulu itu begitu. Nah, kalau sekarang musik itu jadi MP3, menjadi ringtone, menjadi bel pintu, itu musik juga. Kira-kira orang kalau bunyi pintu rumahnya itu ting tong, dia jadi nggak sholat nggak tuh? Enggak kan? Enggak. Mabok nggak? Enggak. Berzina nggak? Enggak. Karena yang dimaksud musik di hari ini itu beda dengan musik di masa lalu, gitu loh. Jadi sama dengan begini. Nih saya kasih contoh. Main apa tuh namanya kartu apa namanya gaple apa remi gitu ya. Nggak usah pakai duit, bukan judi. Boleh apa enggak? Itu hadisnya. Siapa yang main gaple masuk neraka. Hadisnya gitu, hadisnya bermain dengan nardashir itu dadu. Siapa yang main dadu masuk neraka. Bunyi hadisnya begitu. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita main dadu? Ular tangga. Iya ular tangga, terus ludo, terus halma, terus kan pakai dadu tuh, kocok-kocok gitu kan. Nah, saya tanya, kalau bunyi hadisnya siapa yang main dadu, yang main gaple masuk neraka. Gitu, itu bunyinya. Tapi kira-kira apa yang kita pahami dari teks yang bunyinya kayak gitu? Maksudnya itu adalah judi, kan gitu. Karena di masa lalu judi itu selalu pakai gituan. Iya kan? Judi selalu pakai itu. Maka ketika disebut haram main dadu, haram main remi, gaple dan sebagainya, syatranj itu terjemahannya adalah catur. Siapa yang main catur masuk neraka. Ah gitu loh. Itu hadisnya sahih Pak.
Bukhari juga itu. Jadi kalau kita pakai hadis secara pemahaman tekstual, masuk neraka semua kita. Main gaple, main dadu, ya kan semua gitu. Itu semua haram. Hah? Surga sepi. Tapi ternyata yang dimaksud nih para ulama, hebatnya para ulama, tidak melihat teksnya, tapi melihat konteksnya. Apa yang dimaui oleh hadis itu sebenarnya, itu bisa difahami dengan akurat oleh para ulama. Tapi kalau yang bukan ulama, belajarnya cuma dari kamus bahasa Arab, syatron, catur, masuk neraka, oh haram, gitu kan. Gitu aja udah, gitu kan. Ma'azif musik, oh haram, berarti kan gitu kan. Nah, itu kelihatan kan antara awam dengan alim itu beda cara memandangnya. Kalau awam, haram, neraka, udah gitu aja. Terus karena dia juga awam juga, ya dia bikin aja fatwa di mana-mana, haram, itu hadisnya sahih, haram kan gitu kan. Orang baru hijrah Pak, baru tumben belajar agama, dibilang haram, ya haram udah, ya kan gitu kan. Ilmunya kagak nyampe Pak gitu, nggak sampai ilmunya. Ibaratnya tangki mobil 50 liter kapasitasnya, diisi cuma 5 liter, jalanannya bolong, koclak gitu loh, otaknya koclak gitu loh. Kurang ilmu gitu kan, kurang ilmu. Diketawa. Kurang ilmu. Nah tapi kalau tadi Syekh Ahmad Tontowi siapa yang Syekh Al-Azhar tadi itu Ahmad Thayyib ya kan. Syekh Ahmad Thayyib ketika ngelihat ada orang Mesir belajar ilmu musik di Inggris, santai aja dia bilang, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ilat keharaman musik itu adalah Anda jadi tidak sholat, Anda jadi minum khamar, Anda jadi zina di situ dan melupakan segala sesuatu. Itu ilatnya gitu. Walaupun bunyi hadisnya cuma bilang nggak boleh ma'azif, tapi wal muradu bukan hanya sekedar benda ma'azif, tapi konteksnya di masa itu adalah kalau disebut ma'azif berarti itu maksudnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau mau diterjemahin yang diharamkan itu adalah nonton konser sampai kagak sholat, sampai kagak kerja, sampai enggak semuanya gitu loh, sampai berzina, sampai minum khamar dan sekalian gitu. Nah, cuman yang disebut cuman itunya doang, yang disebut cuman ma'azifnya doang. Karena memang begitulah karakteristik dalil-dalil itu, nyampenya memang kadang-kadang orang nggak paham maksudnya apa. Makanya lahwal hadis yang sia-sia. Ya gimana nggak sia-sia? Bayangin konser 24 jam, kagak sholat, kagak apa. Ya kan, itu sia-sia. Tapi kalau kita dengerin lagu 5 menit mati, selesai gitu kan. Ya kenapa kita jadi dibilang masuk neraka cuman gara-gara bel pintu kita bunyinya ting tong, masuk neraka gitu kan. Ting tong, masuk neraka gitu. Kalau nggak salah Libya sekarang melakukan itu juga ya. Dulu kan kita kalau jam pertama ke jam kedua kan bunyi jaros. Tet, sekarang katanya masuk neraka. Diganti dengan azan katanya. Allahu Akbar gitu kan. Apa itu? Ganti jam katanya gitu. Itu kan lebih bid'ah lagi kan sebenarnya kan. Lebih bid'ah lagi gitu. Ya karena terlalu tekstual. Dia nggak ngerti ilmu agama, tapi pengen jadi ulama gitu loh. Nafsu besar, tenaga kurang. Itu aja masalahnya. Jadi benar tuh ada apa ulama siapa muridnya Imam Malik ya yang mengatakan al hadits madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempatnya orang nyasar kecuali bagi fuqaha, orang-orang yang paham gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti hadis, ya contoh paling kecil tuh saya sering nyontohin kata Nabi Muhammad kalau kencing buang air nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakang kiblat. Kata Nabi Muhammad syariku au gharibu, ngadep timur apa ngadep barat aja. Kita di Indonesia kan bingung nih. Kita ngadep timur belakangin kiblat. Kita ngadep barat, kita ngadep kiblat. Yang salah Nabi apa siapa kan gitu. Kata Nabi nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangin kiblat, tapi ngadep timur barat aja. Ya kan kita kalau ngadep timur ngebelakangi kiblat. Kalau ngadep barat ngadep kiblat. Ah, dia kagak ngerti. Nabi Muhammad ngomong buat orang Madinah kan ya. Madinah kiblatnya selatan, ya timur kagak ngadep kiblat, barat nggak ngebelakangi kiblat juga. Jadi emang benar hadis itu tempat orang nyasar. Kecuali lil fuqaha, kecuali bagi orang yang paham begitu. Itu hadis Nabi itu ada juga yang kalau dibaca itu jadi masalah. Gara-garanya dulu di Madinah musim panas, ya nggak hujan-hujan.
Orang pada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doa deh kepada Allah biar turun hujan. Nabi angkat tangan. Belum selesai angkat tangannya, geledek, petir, jedar langsung hujan. 7 hari 7 malam kagak berhenti itu hujan, akhirnya Madinah banjir. Lalu para sahabat datang lagi ke Rasul, ya Rasul, ini bagaimana kok kita jadi banjir begini gitu kan? Terus Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di luar kota Madinah saja. Jangan di tengah kota Madinah. Itu hadisnya hadis sahih. Tapi nggak boleh kita pakai di Jakarta, Pak. Musim hujan, ya Allah turunkan hujan jangan di Jakarta, tapi di Bogor, di Puncak, di Depok dan mana gitu kan. Banjir juga Pak kita di sini. Banjir juga gitu ya. Doanya tuh nggak cocok dengan itu cocoknya buat Madinah gitu kan. Kalau buat Jakarta kagak cocok gitu. Hujan di sekeliling Jakarta, di selatan hujan, di barat, di utara laut pasang. Ya kan kita kelelep di tengah-tengah gitu. Nah itu harus lihat konteks juga kan gitu. Taib. Sangat menarik sekali ya mendapatkan begitu banyak pencerahan. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير